Kalau tak Tak record, pasti. ah, Tak pasti. tak pasti. Sebab kalau boleh ni dengan tak record, kita boleh proceed dengan ni. Ni. Dengan Meet je. Okay. Cuma kalau awak nak berrecord juga, kita kena cari medium lain lah. Macam Zoom ke, Webex ke. Macam tu. Tapi saya pun kena tengok jugalah sama ada awak boleh masuk ke tak. So, I'm trying to find the best way. Okay, maybe nanti kita akan test run next week ke guna cara yang baru tu. Esok tak sempat lagi kot saya nak kodik. Okay, alright. So, ya. Untuk SEM 2 kita ada mic lagi ya kalau SEM 2? SEM 2, I'm not sure lagi lah. Sebabnya kita kena tengok keadaan kita punya apa. Negara. COVID ni kan. Sebab so far macam turun naik lagi. Okay. So far turun naik lagi. Sebabnya saya pun tak berani nak cakap apa-apa. Semuanya akan bergantung pada PKPP tu. Kalau masih bersambung mungkin memang sebab kan so far disambung sampai Disember kan. So kalau masih bersambung mungkin memang dia tak bagi lagi lah yang perjumpaan macam tu kan. Tak tahu. Tak tahu boleh ke tak. Macam sekolah dia jadi boleh tu sebab kelas dia orang memang jarak-jarak. Macam kita tak cukup kalau nak buat jarak-jarak tu. Dia akan jadi tambah kelas semua. Meja tu memang tak cukup. Dia muat-muat rapat yang macam tu. So kita not enough space lah. Kalau dia nak suruh boleh tu dan penjarakan kita tak boleh lagi. Macam sekolah sebab tu dia orang boleh. Sebab dia orang memang dia orang dah ikut SOP. Okay, so nanti kita tengoklah doa yang terbaik ya. Alright. So saya pun dah lupa kita kat mana. Kita kat mana sebenarnya? Boleh tak? Moment of Indonesia. Moment of Indonesia ya. Maksudnya kita baru nak masuk ke dah habis? Yang ni? Rasanya baru nak masuk. Oh, kita baru nak masuk. Maksudnya we have just finish yang ni lah. Maksudnya kita maksudnya kita betul-betul finish yang ni je hari tu. Ya. Oh, sempat discuss example. Okay. Alright, thank you ya. Alright, so kita kena sambung yang ni dulu before we go to new topics. Okay, sebabnya kalau ikut schedule, kalau ikut lesson plan, kita dah terlambat lah juga ni. So nanti kita tengoklah kalau perlu kita buat kelas ganti, nanti I will plan for that lah. Alright. Okay, so far kita tengok kalau sempat kita kejar sebab this week pun lesson tu macam banyak juga benda. So saya tak boleh laju sangat, takut nanti awak tak ni tak boleh nak kejar. Alright, so okay, so we have done with talk. Okay, I mean rotational yang ni dalam chapter 8. Chapter 8 kan, rotational dynamics. Okay, so in rotational dynamics, so we're going to learn about moment inertia. Okay, and then talk yang we consider moving. Okay, talk yang we consider moving. So before this, we have seen a talk that talk yang depends on the linear force. Okay, and dia punya panggil apa? Distance force tu. Okay, so yang ni fokus yang equilibrium Radius. lah. Yes, consider as boleh kata radius lah sebabnya from the axis rotation. Okay, tapi not making any rotation lah. Macam tu, dia static. Okay, ni untuk case yang static. Alright. Now, for this time, untuk rotational dynamic, so kita akan ambil torque yang memang bergerak, which is dia ada the acceleration. Okay, so maksudnya kalau kita nak analogikan macam linear force sama dengan MA kan. Okay, so acceleration, angular acceleration. So here kita ada mass, so moment inertia.
Okay, so dekat dalam tok yang berpusing, we are going to consider the moment inertia. So what is moment inertia? Alright, so moment inertia is when we consider the, let's say when we have rigid body, okay, moving in this direction. Okay, so with this rotation axis, alright, this is the rotation axis, so dia moving macam tu. Okay, in rotational, alright, in rotational. So every single particle, okay, in this rigid body, okay, going to have a different R, okay, different value of R. Okay, maksudnya sini ke sini lain, sini ke sini lain, sini ke sini lain. Right, so that's why we're not going to consider it simply as a mass. Macam case linear biasa. So case linear biasa kita akan consider, okay, mass is a mass lah. Okay. But for case in, moving in rotational, alright, so we need to consider particle tu dari the axis rotation. Okay. Right, so the mass now we consider as the moment inertia, which is we define it as sum of the products of the mass of each particle and the square of its respective distance from the rotation axis. Or we can simply write it in this way lah. So dia adalah mass, product of mass and the ni distance to the rotational axis square lah, square kuasa 2 ya. Okay, it's a total is a total for respective for all the particles yang ada yang apa include dalam case yang rotate sama-sama tu lah. Okay. Alright, so moment of rigid body, so M mass, M dia punya mass lah, okay. Distance from the particle to the rotation axis. Nanti kita tengok example, so mungkin lebih faham lah. So yang ni mungkin awak masih tak berapa clear lagi, nanti kita akan tengok example. It is a scalar quantity, macam mass kilogram, okay, macam mass biasa, scalar. Okay, and then R pun kita consider the distance je lah. Kita tak consider it as, we are not considering it as displacement. So that's why a moment inertia kita adalah scalar quantity. Alright. So macam saya cakap tadi, can be analogous as mass in linear kinematics and the unit kilogram meter squared, where we get it from the equation lah. So M kilogram, R squared is your meter squared. So the unit is kilogram meter squared. Alright, the factors which affect the moment of inertia of rigid body. Okay, the first thing first is memang dia punya mass lah. And then the shape of the body, the position of the rotation axis. Okay, so yang ni, so apa kita akan consider yang ni, shape of the body ni nanti kita akan tengok. Okay. Because the equation for the moment in inertia is not fixed to this equation only. So it depends on the shape. Okay, so that's why dia kata factor which affect the moment of inertia of a rigid body is the mass, shape and position of rotation axis. It's not only depends on mass and rotation axis je. But you also consider the shape juga. Sebab nanti kita akan tengok lah. Kalau shape lain dia punya equation dia. Bukannya MR squared saja. Alright, moments of inertia of various body are here. Alright, so let's say we have shape, hoop or ring or thin cylindrical shell. So this is the diagram. So this diagram is explain the shape yang kita panggil sebagai hoop or ring or thin cylindrical shell, which is the equation, okay, equation dia standard yang biasalah. Okay, so kalau bentuk yang macam ni saja, equation dia akan MR squared. Okay. And then kalau solid cylinder or this, half MR squared. Ataupun other than the listed here,
you need to use yang standard lah, MR squared tau. Okay. So ni kalau yang listed ni, then you need to follow yang listed ni lah. So other than that, maksudnya kalau ada shape yang lain tu, guna yang standard MR squared saja. Faham tak? Okay. And then half MR squared, solid cylinder or disc. This one, kalau kita ada cylinder tapi solid. Okay, dia bukan bentuk ring macam yang atas ni tadi. Okay, so dia ada solid cylinder or disc. The equation going to be half MR squared. Okay. Then rotation axis dia main peranan jugalah. So kena ni untuk rotation axis yang kat tengah ya. Alright, and then another one, uniform road or long thin road. Okay, so kalau long road, center rotation dia in the middle, at the middle. Then we're going to use, you need to use this equation. The moment inertia is 112 ml squared. And then solid sphere, the equation is 5 mr squared. Okay. This one kalau hollow sphere 2/3 mr squared. Okay, do you need to remember all this equation? Okay, sepatutnya tak perlulah. Kalau ni kalau keluar, kita akan provide to you the equation ya. Okay, so sepatutnya kita akan provide to you the equation. Ataupun the value of moment inertia tu dah given. Macam tu. Okay, so this is the example ya. Tengok betul-betul ya. Let's say we have these 4 particle yang akan menyumbang kepada the value of the moment inertia. If we move this shape, okay, in rotational motion. Alright, so for this case, memang dia nak move ni dalam rotational motion. Okay, which is dia kata ada 2 point. The first one, dia suruh kita ambil point O as the rotation axis. So if point O is the rotation axis, so we're going to find the moment inertia by using the equation mr squared saja. Macam saya cakap, kalau bentuk lain, kita guna yang standard saja, mr squared saja. Okay, but before that, R must be from the rotation axis to the your punya particle tu. Okay, so this is your R. So use your theorem Pythagoras so that you can find that the R is 1.39 meter. Okay. Connecting roads are light. Okay, so we're not going to consider yang ni sebagai road yang berputar lah. Okay, so yang ni adalah dia punya roads yang light. So we just ignore. So we consider as we have only 4 sphere here. Okay, 1, 2, 3, 4 sphere. Okay, so macam saya cakap, since dia berputar sekali. Okay, so different ya. Mungkin awak dah confused. Mungkin awak kata kenapa kita tak guna equation yang sphere ni. Okay. Sphere ni. 2, 5 ni kan. Sebab yang ni adalah solid sphere yang kita move dia in rotational axis macam ni. Okay, ingat ya. So other than that, please simply use mr squared. Okay, melainkan contoh dalam exam nanti dia given. Dia kata guna equation yang ni. So kalau tak ada, then you may use mr squared saja. Okay, so tak payah pening-pening. So macam contoh macam ni. Memang dia sphere, tapi the axis rotation is here. Means that dia connected, so dia dah jadi bentuk triangle macam ni. Triangle pula. Rectangular, okay. So dia move, so dia putar lah, dia putar macam ni. So you need to imagine that this rectangular pusing macam ni. Macam tu. Okay. So bila dia pusing macam tu, so the moment inertia. Okay, so in rotational motion, we are not going to consider the mass only. So we need to consider the radius, okay, ataupun the distance to the rotation axis. So means here,
Since the R is the same, because dia in the middle here, dia punya rotation axis, then we can factorize saja the distance tu. And then we have 4 mass. So total up the mass, then times dengan yang dia punya R squared. Then we get this value. For B, the rotation axis now changed to this line. So can you imagine how it going to turn to pusing? So dia akan rotate macam ni lah, macam tu. Okay, faham ke? So dia akan pusing macam tu, pusing macam tu. Macam tu. Macam tu ya. So dia akan pusing macam tu lah. Alright. So tadi dia pusing keliling. Sekarang dia akan pusing macam panggil apa? Macam sekeping papan berpusing. Okay. Macam tu. Alright. So now we're going to find the new moment initial dia lah. Lain kan? Sebab again, your moment initial going to depends on the mass and on the rotation axis and the shape lah. So since for this case, shape and the mass not going to no change pada mass dan juga dia punya shape, but still have change to dia punya radius, dia punya distance to the rotation axis. Since we change our rotational axis too. Okay, so means that we going to have new moment initial. Okay, so this one 0.6 where we get this value. So tadi dia bagi distance from here to here. So dia punya line rotation tu cut in the middle. So divide 2, then we going to have R yang sama. Mass saja yang berbeza. So times, then we get this value. Okay, so that's why dia explain tadi yang your moment initial will depends on your rotation axis, your mass and your shape. So kalau one of the factor change, then you need to find the new one lah. Okay. Alright, now we're going to see torque. Okay, so torque relationship between torque and angular acceleration. Okay, so consider a force. Okay, consider a force act on a rigid body freely pivoted on an axis through point. Macam ni lah. Okay, so macam ni lah kita dapat force yang macam ni. I mean your linear force lah in this direction. So bila kita ada force in this direction akan menyebabkan this rigid body move in rotational sebab kita ada pivot, kita hold satu point. Okay, so that's why dia punya push tu the force here not going to tak menyebabkan dia bergerak in this direction, but dia bergerak in this direction, make rotation because kita ada hold at one point, so that the different. So maksudnya kita pivoted on an axis. Okay, so ada hold kat satu point dan menyebabkan dia rotates in the anti-clockwise direction and a net torque is produced. Okay, so net torque produced. So net torque on this particle is macam ni lah. So kalau kita nak samakan dia kan, so F sama dengan MA. So A kita adalah R alpha. Okay, so MR alpha, the torque on the mass is RF. Okay. So we get this equation. Okay, so this is how we derive the equation untuk torque yang ada pada rotation. Then we get this equation. Okay. Right, so I alpha. So here kan torque RF kan. Okay, so expression R alpha kan. Okay, so RF tu F kita masukkan lah. Then we get this equation. So from this equation, MR squared is our I, betul?
Okay, our moment inertia. So our moment inertia now, I alpha, we get our total torque untuk yang moving. Okay, so maksudnya dia ada acceleration dah. Now we consider dia yang moving lah. Okay. Alright, so net torque equal to I alpha is acknowledges and total force equal to M. Total kita ambil total sebab apa? Sebab kita consider all the particles that moving in that direction. Alright, so the question very simple. Yang ni kalau keluar suppose dia akan jadi soalan yang sangat direct lah. Cuma dia akan mencabar kalau macam disuruh awak cari acceleration dulu. Macam tu. So you need to recall back your punya rotational, the one that you have learned before you holiday tu. Kan kita dah belajar rotational semua tu kan? Okay. Alright, so apply tension to a disc with radius 30 cm and the mass 5 kg as shown in figure. Alright, so the net torque on the disc, so here we have two force. Okay, two force. Okay. The magnitude and angular acceleration are influenced by the disc. Okay. So macam ni lah nanti kalau keluar soalan, dia akan bagi macam ni. So use the moment inertia macam ni. Okay. Macam tu. Dia akan bagilah kat situ. Kalau macam ni, dia kata half mr squared, then you need to find the moment inertia based on this, using this equation lah. Alright. So net torque on the disc is torque 1, torque 2. Okay, so since we have two force tadi kan? Two force tadi, so dua force, so torque 1, RF1, RF2. Okay, so we still can find it using this equation. RF, no problem. Okay, so suppose the value sama lah. Okay, and then maksudnya tak ada masalah lah kalau awak nak guna RF ni. Since that information yang ada, faham tak? Okay, so kalau net torque under this. And then relationship between torque and angular acceleration. Now kita ada this equation. So you find your angular acceleration from this equation. So sebabnya the value of torque you already find the value of torque. Okay. Alright. So tak ada masalah Maksudnya dia the torque ada value lah. So torque ada value tu which is we can equate to this. Okay, so sebelum ni our net torque yang static equilibrium net torque equal to 0 kan. Okay, so this time kita ambil net torque tu ada value. So ada value tu lah yang akan boleh kita equatekan dengan I alpha ni. Okay. Another one example, wheel of radius. Okay, so ni pun berkaitan dengan soalan ni. Okay, so it's a full pulley. Macam saya cakap sebelum ni, pulley. Kita consider all the tension yang act on the pulley is the same. But now you need to see again lah. Sama ada this case adalah case yang rotational ataupun apa. Kalau rotational, so you need to consider the force lah. So maybe kena tengok lah force tu sama ataupun tidak. Okay, untuk yang connected. But for this case, kenapa dia macam ni? Dia macam tu je lah. Ada satu tali je belah situ. P tu apa? Force P pula. Force ya? Boleh lah. Apply force P in this direction. Okay. Sketch a free body diagram of the wheel and the block. Tengok dia akan suruh sketch untuk wheel juga sebab kita nak tahu force apa yang ada on that wheel so that we can try to relate dengan dia punya value of torque. Okay. So that we can find the acceleration. Alright. So this is the free body for the panggil apa? Pulley. Wheel. Wheel tadi. Wheel. Four wheel Okay. So again, kalau sebab tu macam saya cakap, untuk kes yang sebelum ni kita belajar, dia akan cakap light pulley, dia akan cakap massless massless pulley, so means that dia tak menyumbang kepada any calculation on torque. Okay, and we can simply assume the tension always the same lah as long as it's connected. Contoh kalau ada tali kat sini contoh untuk kes ni tak adalah. Okay,
But untuk yang torque ni, since we want to consider yang pulley ni as our yang rotational lah kan. Okay, so then we going to include the mass. Okay, so mass pulley now, your pulley now is not massless lah. So given lah berapa ni? 2 kilogram ni dia punya pulley mass ke apa benda ni? Moment initial. Sekejap tengok apa tadi ni. Baca balik soalan kita. Moment initial of wheel. Tengok wheel dia bagi moment initial. Siap-siap dah. Senanglah sikit kerja awak kan. Like string. Wheel attached. Okay, so block yang 2 kilogram. Alright, so dia kata ada moment initial. Maksudnya your wheel tu ada mass lah. So you need to consider the moment initial. Moving in rotational motion. So this is the free body diagram. Okay, so S ni adalah macam mana nak cakap? Total force total force yang akan seimbangkan dia. Okay, so S tu memang akan ada lah. Okay, so basically S tu depends lah. Kalau macam ni kan, contoh kalau kita ni kan dia, yang ni SX akan sama dengan T lah. Macam tu lah maksud dia. Itu je. Okay, tak ada apa pun. Alright, so for block, the free body diagram is normal and then ada applied force tadi in this direction. So simply write it that way lah, and then write your acceleration. Ada juga ni tension tadi connected dengan rope tadi. So ada tension. Alright. So for wheel, torque equal to I alpha, RT equal to I alpha. So now your value tension equal to I alpha over R. Okay, so this is your first equation. And then your second equation, we are going to get it from your, macam mana nak cakap? Okay, linear. Okay, equationnya linear biasalah. So tak ada masalah lah. Boleh je kita masukkan kan. Maksudnya dari block tu, kita dapat equation yang untuk linear. Dari wheel kita dapat untuk equation yang rotational. So tak ada masalah. Okay. So cuma M ni kena tengok lah. Kalau block lah ya. So I ni, I apa? I will lah macam tu Jangan confuse lah. Okay, so bolehlah kita relatekan. Sebab dua-dua ada T, so relatekan lah. Then we get the value of the angular acceleration. Nampak macam senang lah kan? Okay, sebab orang ni yang dah buat kan. So nampak macam senang sikit lah. Okay, so nanti kalau tu boleh cubalah ikut step ni one by one. Cuba untuk soalan lain cuba buat sendiri kan. Yang ni tadi, sekejap saya nak cakap apa tadi yang ni tadi RT dia, sebab apa torque dia RT tadi? Macam mana saya nak cakap kau sebab apa kita ambil RT je? Okay, sebab tadi kan dekat dia, ni ada W kan? Okay, ni ada T kan? Okay, W ni pergi mana? Okay. Ke bawah. Dia ke bawah. So kenapa dia tak ada dalam ni? Kenapa net torque kita ambil satu je? Kenapa kita ambil RT saja? So apa dia hilang? Sebab dia adalah, apa dia? Again, point rotation kat sini kan? Betul tak? So dia akan jadi zero lah. Faham tak? Torque dia yang zero. Boleh? Ulang balik madam. Sebabnya, okay, so what weight tadi? Okay, so dia ada dua force, betul. Ada dua force act on this wheel. Okay, tengok tadi mana. Nilai R dia kosong madam. Ya, betul. Ni kan. Okay, nampak tak? Okay. Bila ni, dia punya center of, panggil apa? Ni adalah dia punya rotational axis kat sini kan? Okay. So that's why yang kita consider adalah tension saja. Tension saja yang boleh menyumbang kepada value torque. Okay, sebab yang ni S ni pun dah kosong, W pun dah jadi, bukan
S kosong. No, I mean torque. Okay, torque untuk S dan juga W equal to 0 because no exist no apa? No panggil apa? No R. Okay, tak ada R dan tak ada angle. Macam yang ni, kenapa dia simply ambil TF saja? Apa benda TF pula? Dia ambil TR tadi ya. Okay, TR, which is R is the radius lah. Okay, so sebab apa dia ambil macam tu? Sebab this is the radius. So already make 90 degree, faham tak? So that's why dia simply ambil TR. Untuk case pulley sebenarnya macam senang sikit. Okay, untuk case pulley dia senang sikit sebab dia dah memang 90 degree. Means that you don't need to think macam yang static equilibrium yang sebelum ni. Mana R dia semua. So biasanya kita kalau pulley tu memang kita akan ambil the radius tu. The radius as dia punya tu lah. Distance tu. Displacement tu. Okay. So times je lah dengan dia punya tension then you get your torque. Okay. So equatekan dengan total torque kita yang bergerak tu. I alpha. Okay, so kita ada dua equation lah. So tak ada masalah Awak nak guna RT boleh. You want to use I alpha pun boleh. No problem. Bukannya RT macam saya cakap tadi. Saya kata apa? Ni untuk linear. Untuk case yang equilibrium saja. Is not a must lah. Dia bukannya macam tu maksud dia. Maksudnya dia masih boleh guna dan dia ada value. So sebelum ni kita belajar net torque equal to 0 kan. But this time your net torque akan equal to I alpha. Okay, ataupun total ni lah, total RT awak. Okay, tak kisahlah berapa banyak. Okay, jom kita tengok another example. Okay, so that awak boleh lebih faham. So linear acceleration of the object. So kalau nak linear acceleration of the object, kena tengok betul-betul ya. Mungkin awak dah terconfuse dengan force yang sebelum ni. Okay, but careful ya sebab kita ada pulley yang ada panggil apa? Mesh. Okay. So kena careful lah. Alright. So macam for this case, you can equate simply dengan macam ni pun samalah. Okay, so only this tension saja yang akan menyumbang kepada value of torque dia. Okay, so these two force dah matilah. Sebab dia pada titik rotation dia. Faham tak? Sebab pulley logiknya memang akan pivot kat tengah tu. Macam tu. Okay. So equatekan. So nak linear acceleration. So recall back your punya rotational punya acceleration tu equal to apa? So basically kita relatekan dengan R dia, which is the radius ataupun distance to the rotation axis dia. Then we can find the linear acceleration. Boleh? Tak boleh lagi rupanya. So kita kena tengok pada blok nombor 2 juga. Sebab kita tak boleh dapat sebab kita ada dua unknown kat sini. So we need to form two equation where we can use the block, okay, to get another one equation. Then we take mg minus t equal to ma, or else kita boleh juga guna t minus mg equal to negative ma. Also you can use that equation. Okay, macam yang ni dia ambil mg minus t equal to ma as our second equation. Then we solve that two equation to find the value for the linear acceleration. And then B, dia nak apa? Dia nak angular acceleration. So use your punya relationship linear and rotational. And then C, tension. Masuklah balik, sebenarnya kita dah dapat tadi kan. So masukkan je lah balik, dapatlah tension. And then dia suruh cari velocity, linear velocity. Then linear velocity apa ni? Linear velocity block tu kot ni. So tak apalah. So tak ada masalah. Kita dah ada linear acceleration dia pun. So initial velocity ada. So given time pun given kot. Ni time dah given ni. Berapa masa dia. Then
You can simplify using your linear motion. Memang semua equation kita guna dalam soalan ni. Okay, so the distance traveled by the object in 0.3 second is, nak distance pula. Package. Soalan ni memang dah, dah involve berapa chapter? 3-4 chapter kan dalam soalan ni. Okay. So you need to be creative lah. So you need to recall all your the lesson that you have learned before so that you manage to answer this type of question lah. Tapi biasa final tak dalam macam tu sekali. Saya cakap lah, saya punya example memang susah sikit. Okay, and then we're going to see, so dalam rotational dynamic kita ada juga angular momentum. So sebelum ni kita dah belajar momentum yang biasa, sekarang ni kita akan tengok angular momentum. So again, macam biasa juga, momentum linear P sama dengan mv, kan? Okay, so tukar je lah angular momentum. So yang ni jadi angular dia apa? Moment initial V omega. Habis kita macam tu je. Ada juga conservation of angular momentum, dan angular momentum we know it as L ya. L, angular momentum. L equal to I omega analogous P equal to mv. Macam tu lah. So vector ml squared T negatif 1 tu derive dari dia punya equation je lah. Dia punya unit tu. Relationship. So relationship between angular momentum with linear momentum. So since dia adalah cross so kita dapat mvr sin theta ataupun rp sin theta. So dia cross r cross p, dia bukan times. Okay, dia adalah cross product. So that dia dapat vector juga. So your angular momentum is a vector. Alright. Okay, so yang ni your second law. Kalau nak consider in term of panggil apa? Rotational. So we get the L over the T ni. Vector sum of all the torques. So ni kalau kita nak cakap in term of second law lah. Okay, so all the torque acting on a rigid body is proportional to the rate of change of angular momentum. Right, so we see the example. So biasanya jangan fikir berat sangat untuk angular momentum. So macam saya cakap is just L equal to I omega. Okay, tu je. Cuma kalau dia nak suruh pada linear tadi, apa tadi equation dia? mv squared mvr sin theta. So ikut je lah. Maksudnya jangan pening-pening sangat lah. Alright, so the rope does not slip on the pulley rim. Okay, has radius and moment initial. So dia akan bagi moment initial. So bila dia bagi moment initial, maksudnya pulley ni ada mass. So awak tak boleh treat macam yang awak punya case yang force dulu. Which is you assume the tension tu sama. Yang ni awak kena tengok lah sebab kadang tension tu berbeza. Kita tengok yang ni. Mana solution dia? Solution. Solution dia dah hilang. Saya cari solution dia. Hilang. Patutnya ada tak? Solution mana pula P ni? 8.1, 7.2. Oh, okey, mencabar sangat rupanya. Patutlah. Oh, wow. Ada ke belajar ni? Kinetik. Okey. Okey, mencabar. Okey. Sekejap Okey. Alright. Kita pergi yang ni lah. Okey, nanti saya
Dekat use feature tak ada yang ni Tak apa. Saya copy lah. Mana tadi? Nanti saya upload balik lah. Tercecer. Salah. Mana tadi? Ni. Manakah? Okay, so ni kita dah tengok tadi. Nanti saya upload balik lah kat YouTube tu. Ni salah file. Okay, so angular momentum is just L equal to I omega. Okay, so the relationship dengan the linear. So kita dapat MVR sin theta. Okay, and then ini kalau kita nak relate dengan kita punya second law. So principle of conservation of angular momentum. Macam tadi tak ada Ada ke tadi? Tak ada. Okay, so states that a total angular momentum of a system about an rotation axis is constant if no external torque acts on the system. So I omega equal to constant. Then kita apply lah conservation of angular momentum, which is kalau torque equal to 0. So maksudnya sama juga macam conservation momentum yang sebelum ni, tapi ni conservation of angular momentum. So it's just total angular momentum initial equal to total angular momentum final. Contoh mudah dulu. Okay, so 200 kg wooden disc rotating with angular. So angular speed of the system after back of sand. Okay, so nampak tak ni? Back of sand dekat sini ni. Falls onto the disc at the edge of the wooden disc. So rotation dia ni dia boleh bagi macam-macam case. So case dia nampak macam gempa lah. Kan? Macam bersabar. Okay. Tapi kalau bila awak ambil tengok daripada fizik punya view, dia boleh dimudahkan lah. Okay. So mudahkan dia. Ambil apa yang kita nak aja. So macam inilah dia kata treat the bag of sand as a particle yang moving in this direction. Okay. So macam mana dia buat? So moment inertia of the disc. So dia ada moment inertia dia. Okay. Moment inertia of the bag of sand pun ada juga. Cuma yang ni sebab dia consider disc disc yang berputar. So dia bagi equation yang ni. Yang ni tadi a bag of sand tu we're going to find the moment inertia. Simply use mr squared je lah. Macam saya cakap macam dalam satu partikel. Kalau berpusing, then kita akan consider mr squared. Maksudnya dia berpusing dalam rotation, bukan dia sebagai rotation axis. Macam disc tadi dekat rotation axis dia dekat disc tu. Okay, so dia pusing macam tu. So disc pusing macam tu. Tapi yang sandbag tu dia ikut rotationnya disc tu. Dia jatuh atas tu. So dia pusing. So together, move together. So kita akan ambil moment inertia dia mr squared saja. Okay, tak payah guna equation yang special tu. So by applying the principle of conservation of angular momentum. Macam mana dia apply ni? Kalau dulu linear kan kalau ada collision. So macam yang ni kalau ada macam ni lah. Yang satu ada boleh kata ada momentum berlaku. Macam mana nak cakap macam ada gangguan, bukan gangguan lah. Okay. So ada momentum. So kita akan ambil at first yang berputar sendiri itu adalah the disc. So this is your initial situation. Kita ada
Disk berputar. So ni angular velocity untuk angular velocity untuk disk lah. Okay. And then yang ni dah ada send tu. And then disk, so tambah total up dia punya moment initial times dengan satu rotation yang sama. Okay, so mula-mula back tu tak masuk lagi dekat situ, so kita tak adalah dia punya velocity, angular velocity. Then bila dia masuk, then dia ada satu, then both akan move with one angular velocity, and from here we can find the angular velocity. Okay. So the initial rotational kinetic energy. So ini kita tak belajar Sekejap. Sekejap. Oh, patutlah saya buang. Sebab saya rasa tak ada dalam syllabus lah. Rotational kinetic energy ni. Okay, so kita akan stop setakat ini saja. Okay, maksudnya adalah conservation of angular momentum saja. Okay. So soalan yang berkaitan dengan rotational kinetic energy ni boleh lupakan je lah. Oh, patutlah saya buang. Okay, faham. Ni tak ada lah Tak ada. So tak penting-penting. Kalau nak buat soalan ni pun boleh, tapi setakat tu je. Sekejap, soalan ni ada tak? Moment initial yang biasa ni boleh buat lagi. Principle conservation of energy ni. Kalau dia masuk rotational kinetic energy ni dah tak payah Sebab saya rasa tak ada dalam syllabus ni. Syllabus awak setakat yang ni saja. Okay, conservation of angular momentum. Tapi nanti saya confirmkan balik. So far saya akan ajar sampai situ je lah, angular momentum tu. Maksudnya kalau buat exercise tu stop setakat kalau macam ni dia suruh speed depends lah. Kalau speed yang kena involve kinetic energy tak payah buat lah. Okay, so tengoklah kalau exercise ni pun kena tengok balik. Ni memang involve kinetic energy, conservation of energy. Sebab rotational kan. Okay, so yang ni kita tak belajar ni. Tak ada dalam syllabus. So buat takat yang kalau macam dia tanya work semua kita tak ada dah. Kita dynamic kita berhenti setakat angular momentum. Principle conservation tu je. Tapi nanti saya confirmkan balik So far saya rasa macam tak. Sebab tu saya buang tu. Okay, baru ingat kenapa buang. Okay, so this is summary for this chapter. So as you can see here, memang banyak equation dalam this chapter. So I'm not sure whether all of this equation given or not in the appendix. Okay, so if given then selamatlah sebab equation ni sebab macam saya cakap this chapter memang awak apply the equation saja. Okay, maksudnya awak tak payah pening-pening nak buat equation sendiri. Cuma yang equation talk tu je lah. Awak kena tengok force apa yang ada then kena masukkan lah. Okay, so sekarang kita dah pukul berapa ni? 8.53. So kita rehat 5 minit kejap. Okay, sementara saya nak cari notes untuk chapter baru ya. Boleh kelas? 5 minit ya? Boleh. Alright.
Okay. Alright, so ready class. So we're going to continue with vibration. I'm not sure whether this one is new for you, but cuma saya sure yang the question that you're going to see is new to you lah kot. Maksudnya sebelum ni you just learn about the theory on simple harmonic motion, so on the oscillation, what is vibration, what is wave, what is apa lagi? Spring kan. Okay, so kind of that. But this for this level, okay, so we're going to see the equation. Okay, so basically this topic is on sekejap. Kau dalam buku dia cakap apa topik ni? Aduh. 13. Chapter 13 kan kelas? Ni chapter 13. Apa dia kata? Manakah? Chapter 13 vibrations and wave. Betul lah. Macam ni. Macam tajuk dia lah. Okay, vibration and wave. Okay, so you're going to start with Hooke's law. Okay, so Hooke's law. So I hope we can pergi laju sebab awak dah buat eksperimen kan. Okay. So examples of linear SHM system are simple pendulum. Okay, so simple pendulum awak dah buat. Okay. Simple pendulum. Lepas tu vertical spring pun awak dah buat. Okay, so this is on your laboratory punya ni lah. So you have face this and you have apa? Bagi apa bang? Practical. Do the practical. Okay. Cuma the equation tu yang simple je lah yang awak apply untuk you punya lab report tu kan. Okay. Cuma now we are going to see the equation yang periodic. Okay. So which is the acceleration tu. Macam mana? Kita akan relate dengan macam ni lah dia kata simple harmonic motion according to this formula, which is the acceleration is negative omega squared x. Okay, omega squared x. Alright. So define as okay a periodic motion without loss of energy. Okay, so without loss of energy ya, sebab tu dia akan sama je. Okay, which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement. Okay, so kita ambil definition dia, acceleration proportional to its displacement, which is x. Okay, from the equilibrium, so x lah. Contoh macam mana? Contoh macam kalau pendulum macam apa Zat? Ke pendulum? Pendulum pun boleh lah. So A sini kan A. So dia kata apa? This one from the equilibrium position. So equilibrium position untuk pendulum akan consider yang ni lah sebagai x equal to 0. So dia naik ke atas ni, so x lah. That's the value of x dia. Position fixed point. Okay. And is directed towards the equilibrium position but in opposite direction of the displacement. Okay. So dia kata proportional and direction towards the equilibrium position but in opposite direction of the displacement. Macam itulah. So yang ni dia naik atas. Nanti dia turun balik. Dia kata dia to equilibrium position but in opposite direction. Dia akan opposite direction macam spring lah kot yang mudah nampak kan. So spring equilibrium x equal to 0. So dia akan stretch and then dia akan patah balik. Macam tu lah. Dia akan berayun. Ayunan tu kan. Okay, so opposite direction of the displacement. Or else. Okay, so yang penting kita tahu ni daripada dia punya definition. Okay, but in mathematically kita akan ada equation lah. Kita kena ada equation baru kita boleh kira kan. So now the constant value
Okay, yang kita ambil so that we can equate A and X is the negative omega squared ni. Okay, so dia back and forth lah. Dia pergi dan patah balik ataupun di panggil apa ni, differentiation of X T. Okay, tu equation yang pertama. Okay, tak nak nampak panjang sikit. Tapi yang ni saya rasa awak dah pernah tengok kot equation ni kan? Pernah? Okay, so itu question 9.1. Ingat question tu? Okay, so macam ni lah tadi. Okay. Sebab tu dia kata opposite direction dengan X. So that's why kita ada A proportional dengan negative X lah. Sebab dia kata tadi opposite direction. Okay, akan opposite direction dengan the displacement, the acceleration tu. Okay. So the equilibrium position is a position at which the body would come to rest if it were to lose all of its energy. Okay. Macam saya cakap tadi, dekat position 0, dia jadi kosong. Position 0. Position equilibrium, dia lose all energy dan dia macam rest lah. Macam tu. Macam tadi lah. Kalau pendulum, untuk case pendulum macam ni. So ni dia at rest lah ni. So maksudnya dia lose of its energy, which is energy is transfer pada energy lain lah, bukan energy kinetic lagi. So ni ada kinetic energy pergi sini, come to rest. So ada come to rest. Okay. Okay. Alright, so sekejap kita akan tengok 9.1a, b. So contoh kita ada untuk spring. So spring ni kita tarik ke sini, positive X kan. Then force dia arah ke kiri. So acceleration arah situ. Arah ke kiri, X arah ke kanan. So inilah yang dia kata akan sentiasa mana? Always opposite direction dengan displacement. Faham tak? Okay, so basically macam nak cakap. Okay, basically simple harmonic motion is a motion yang the acceleration akan always opposite direction dengan dia punya displacement. Okay, which is maksudnya sama tak dengan motion yang biasa? Tak sama ya. Okay, so mula kita belajar pasal linear motion. Okay, so kita belajar pasal linear motion. So motion tu tak ada masalah. So A biasalah, acceleration biasa, displacement biasa. Okay, and then kita pergi pasal angular motion. So angular motion tak ada masalah. Cuma dia macam ni lah. Dia rotate macam ni. Okay, so what is, so now kita akan tengok simple harmonic motion. Simple harmonic motion ni is satu motion yang dia repeat benda yang sama. Maksudnya kalau angular motion tu, kalau dalam bentuk angular, so dia akan pusing bentuk yang sama. Ataupun kalau dia, maksudnya kalau spring ni dia akan pergi patah balik. Macam tu. Okay, so pusing ni contoh macam case pendulum tadi kan. So dia move sini, lepas tu dia akan move pada tempat yang sama, back and forth macam tu. Okay, so that is simple harmonic motion where kita describe that motion. Okay, the acceleration akan always opposite direction dengan displacement dia. Then that one kita akan kita kategorikan dia sebagai simple harmonic motion. Okay. So special lah. So equation dia lain. Okay. So kita pun boleh ada juga vertical, pendulum. So semuanya kalau perasan memang dia akan macam tu lah. So macam ni tarik ke bawah, acceleration dia ke atas. Macam yang ni, dia pergi ke sini, acceleration dia arah ke sini. Macam tu. Okay. So for this case, kita akan ada new terminology, which is I think sebenarnya awak dah face dah dengan terminology ni. But I'm going to repeat again. So all the terminology so that awak boleh lebih ingat. Okay. So amplitude. So maximum magnitude of the displacement. Macam yang tadilah. Kan saya kata dia pergi
Dia patah balik. Dia pergi, dia patah balik. Okay. So, I mean tempat yang sama lah. Pergi, patah balik, pergi, patah balik. So, the maximum displacement yang dia boleh buat, yang dia mampu buat tu adalah the amplitude, which is meter je lah. Sebab dia we take it as displacement. It's just displacement. So, cuma the definition is not the same lah. Dengan displacement or distance yang biasa that we see in our case, linear punya case or angular, it's not the same. This time dia punya amplitude, okay, when we said that is the amplitude, means that that is the maximum point yang dia boleh pergi. Okay, so in between dia akan ada juga the other displacement. Okay, but the maximum displacement, okay, we call it as the amplitude. Okay, so in between ni also pun macam ni kan. Also displacement kan, betul? Half of this, half A pun also displacement juga. Okay, cuma amplitude this is to describe the maximum magnitude of the displacement from the equilibrium position. So dia gerak dari sini 0, pergi sini. So this is your A. Patah balik pergi pada 0, pergi balik pada maximum point. That is your amplitude. Period, again, period sama macam kita punya angular acceleration. Kita dah jumpa benda ni, which is the time taken for one cycle. Kalau one cycle macam mana? Macam yang awak dah buat pendulum tu. Okay. So awak start dari sini, pergi dan dia patah balik pada tempat asal dia. So that is considered as one cycle. Okay, and unit second, then we can relate to the frequency. What is frequency? Number of cycle in 1 second. Okay, so dia terbalik pula lah. Dalam 1 second, berapa boleh buat berapa cycle boleh buat? Contoh macam ni, tak semestinya dalam 1 second 1 cycle je. So nak dapatkan berapa cycle tu, so kita tengoklah pada period dia. Macam awak hari tu awak buat 10 kan? 10 oscillation untuk pendulum. 10 oscillation. So you want to find the period. Okay, bila awak nak masukkan dalam graph, awak nak period dia. So your time to do the 10 oscillation, so you need to divide to get the period. Okay, the period tu you need to divide by 10 lah, period untuk dia lakukan 10 cycle tu. Okay, alright. So macam tu. So the unit can use hertz, or kalau nak tulis yang biasa boleh guna per second saja pun boleh. Okay, so we relate this omega, which is our angular velocity, equal to 2 pi f. Okay, omega equal to 2 pi f. Ataupun kita ada equation yang macam ni, kita rearrange saja balik. We get this equation. Frequency equal to omega per 2 pi. Faham tak? Okay, so maksudnya dia adalah satu rotation dalam 2 pi lah. 1 radian. Okay, sebab omega ni unit dia apa? Radian per second, betul? Kan? So 2 pi tu radian unit dia. So kita cancel, so kita dapatlah frekuensi. Boleh. Okay, so what is equilibrium position? So a point where the acceleration of the body undergoing oscillation is 0. At this point, the force exerted on the body is also 0. Okay, so restoring force pula apa? So the force which causes simple harmonic motion to occur, this force is proportional to the displacement from equilibrium and always directed towards equilibrium. Okay, macam ni lah. Yang ni kita dah tengok dah sebenarnya lah equation ni dekat chapter mana yang video saya tu kan. Video saya tunjuk lompat-lompat tu. Okay, macam tu. So dia akan always directed toward the equilibrium. Equation for simple harmonic motion.
When the block is displaced to one side of its equilibrium position and released, it moves back and forth repeatedly about the maximum values of displacement x, which is amplitude. Ni cerita dia lah. Okay. So yang saya dah cerita kat awak tadi lah. So it can be positive or negative. Okay. The spring exerts a force that tends to restore. So which is, we call it as restoring force, and it is given as Hooke's law, by Hooke's law. Okay, ni pun awak dah settle lah dekat lab tu kan. So applying Newton's second law, motion of the block, then kita akan equation Kx equal to ma. Betul? Okay. So Kx apa tadi? So denote ratio K per M with symbol omega squared. Okay. So equation for simple harmonic motion. Okay, maksud dia adalah, that's why kita dapat, macam mana nak cakap? So Km ni kita ambil dia sebagai omega squared. So kita akan replace yang ni lah. K per M ni kita akan ambil omega squared sebagai a constant. Okay, sebagai a constant sebagai a constant. Maksudnya K per M tu, okay, K is the spring constant. Okay, so over M kan? Alright. So kita akan ambil dia equal to a constant which is omega omega squared. Okay, so dapatlah this equation. So from here we get to find this relation. Okay, so yang mana simple harmonic motion again adalah motion yang the acceleration akan always opposite direction dengan the displacement. Kita faham tu betul ya? Sebabnya kita akan pergi pada yang lebih mencabar lagi. So kena faham betul-betul ya the definition of the simple harmonic motion. Sebab nanti supaya tak ada pertikaian pada equation-equation yang bakal saya introduce pada awak nanti ni. Okay. Alright. So this is this chapter pun akan involve banyak equation juga. Okay. Kinetic energy, the equation kinetic energy, the equation potential energy, macam-macam. Alright, so tak apa, kita tengok slow-slow. Kinematics of simple harmonic motion, displacement X. So macam saya cakap lah, displacement dia adalah yang macam mana? Displacement dia, kita consider it as depends. Okay. Kalau kita nak consider X tu sebagai yang linear, then linear lah dia. Ataupun kalau kita consider dia sebagai yang dalam radian, maka dia jadi radian macam ni. Okay, so macam ni. So this is the value psi. So theta 1 sini, theta 1. Okay, sini ke sini. Mana theta 1? Macam tu. So bila dia sampai sini, sini kosong ke sini. So ini berapa pi? Pi over 2. Okay, so simple harmonic motion, dia close related juga dengan angular motion. Okay, sikit sebabnya kita consider macam dia macam mana? Bukan moving in rotational, it's not the mass. Macam saya cakap lah, kalau spring kan dia gerak gitu-gitu je kan, back and forth macam tu. Tapi dia punya motion tu yang membentuk satu cycle. So that's why kita letakkan dia dalam this map lah. Okay, dalam this map. So that kita, bila kita plot tu dia akan selari, sekata macam tu. So contoh macam ni, so bila kita gerak, dia tak nampak pula. Okay, so kita ada circle kat sini dan ini kita punya graph motion kita. Okay, faham tak? Graph motion kita. Nak menunjukkan so that dia complete satu
cycle which is 2 pi. Okay, so dia gerak dari sini. Macam saya cakap, dia bukannya mesti macam mana saya cakap kat awak. Dia bukannya mesti dia pusing tau. Bukannya dia rotational motion ya. Tapi dia punya tu consider sebagai cycle. Okay, faham kan? Dia consider sebagai cycle. So dia complete the cycle. Then maksudnya dia dah complete 2 pi. So the maximum displacement yang dia pergi ini ada kat sini, dia amplitude. Okay, where from here, since dia start dari sini, so which is kita consider dia start dari kosong. Okay, kosong. Again, it's not a must. Tapi for your case, for your level, kita akan ambil sama ada dia start dari kosong ni. Sebabnya kita akan guna dua equation saja. Sin sinusoidal. Sinusoidal dengan apa? Cosine. Cosine graph. So ini graph sinusoidal lah. So dia start dari sini kosong macam ni. Okay. So kalau cosine graph dia akan start yang cycle dia begini. Faham kan? Cosine graph, sine graph. Okay. So ni consider satu cycle 2 pi. So ini kalau dia gerak dari yang amplitude dia lah. So dari sini, dia gerak dari sini. Okay, dia patah balik sini. So kita dapat graf cosine. So macam yang ni, ini adalah graf sinusoidal. So graf sinusoidal, so dia gerak dari point zero, point equilibrium. Okay, so kalau gerak dari point amplitude, kan boleh kan? Dia kan boleh sama ada antara dua lah. Kalau dia gerak dari amplitude ke sini. It's not must dia gerak macam mana saya cakap. It's the time we take tu. Macam awak buat pendulum hari tu kan. Awak buat pendulum. So awak gerak dia dari satu point yang static kan. Point static. So means kosong lah. So kosong dia pergi sini. Dia pergi sampai di atas sini. Macam ni. Sini. Lepas tu dia boleh pergi sini. Dia pergi sini. Lepas tu dia patah balik situ. So awak gerak dari dia point kosong ni. Point kosong ni. So point kosong. So kosong lah. Maksudnya dia sinusoidal graph. Okey, ataupun contoh macam ni maksimum dia pergi kan. Ni maksimum dia pergi kan. Maksimum displacement dia kan. Okey. So bagaimana dia dah gerak? Dia dah gerak banyak ni. Dia dah gerak banyak ni. So kalau cosine, macam mana saya nak cakap? Kalau consider cosine dari sinilah. Maksudnya awak ambil masa tu dari sini. Dia naik sini, dia naik sini dan dia patah balik sini. Pun boleh juga. Maksudnya depends. Yang penting dia berlaku satu cycle. Okay, faham kan? Okay, so itu yang akan panggil apa? Menyumbang itu akan membentuk dia punya graph motion dia lah. Macam tu. So macam ni kalau dia gerak di kosong, point equilibrium. So dia gerak satu pusingan. So inilah dia punya motion tu macam tu. So sinusoidal graph. Macam saya cakap ni. So dapatlah sinusoidal graph. Okay, so your displacement equal to A. Apa tadi A? A is your maximum. Okay. So yang ni jangan tanya saya mana dapat graf ni, equation ni derive dari mana semua. Tak ada. Ini adalah saya ambil dari ni. Equation matematik. Sebabnya graf dia bentuk macam tu. So equation dia macam ni. Boleh tak saya cakap macam tu? Okay. Alright. So cuma theta 1. Okay. Theta. Okay. Cuma theta tu lah kita akan dia ambil dia sebagai omega T. Theta omega T yang sebelum ni lah. Displacement. Apa sebelum ni kan kita ada apa? Omega sama dengan theta per T kan? Kan? Angular rotation tu kan? So ni theta sama dengan omega T lah. So depends pada case. So sometimes kita akan ambil omega T, sometimes kalau memang dah angle then theta lah. So tengok betul-betul ya.
In general, the equation of displacement as a function of time, kita ada ni. So ini apa? Ini adalah titik awal dia. Macam saya cakap tadi kan, dia boleh mula dekat point equilibrium, kita boleh ambil masa dia di mana-mana as long as dia complete satu cycle. Macam tu. Okay, so yang ni tapi but for your case yang ni 0. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan ambil dari sama ada macam saya cakap dari point amplitude saja. Dari point amplitude ataupun dari point yang memang dia dari equilibrium. So awak akan cuma ada sinusoidal graph ataupun cosine graph. So kita that one is dia punya phase lah. So initial phase angle ni macam saya cakap, kita ambil yang tak ada value ya. Kita ambil yang kosong. Contoh kalau kosong, dia akan mula starting point, so equilibrium position. So kita dapat equation sign kosong. Mak ni apa pula? Okay. Yang ni tak payahlah sebab syllabus awak dia tak ada yang ni. Betul tak? Saya rasa tak ada. Dia kat syllabus awak dia memang mula dari kosong je. Okay. Manakah? Macam Okay, so for your case, kita tak ambil yang ada, start dari sinilah. So memang kita ambil yang dari kosong. So kosong lah. So yang ni yang memang kita ambil sentiasa kosong lah. So macam yang ni sebab dia kata initial point dia adalah pi per 2 kan. So that's why side dia tu jadi pi per 2, phase dia tu. Tapi untuk for your level tak ada. Kita memang akan sentiasa start dari kosong. Macam tu. Okay, ataupun macam case tadi, kita ambil dia sebagai, ini tak payah tengok lah. Yang ni sebab dia start dari satu ni lain. Tak nak yang ni, tak nak. Dia macam ni. Ni cos. Kita akan terus ambil dia direct cos. Ataupun negative A sin. Macam tu. Okay, so velocity. Definition. A sin. Instantaneous velocity. Okay. Okay, tadi equation kita X kan? So, X sama dengan A cos omega T. Okay, again saya cakap ignore yang ni ya. Sebabnya dia akan menyemakkan otak nanti. So, ignore itu assume kita ambil kosong je lah. Cos pula. Tadi kita sin kan? Okay, sin. Okay, sin. So, bila X sin. Okay, dengar betul-betul ya. Bila A sin, X sin, okay, untuk dapatkan velocity, nampak tak ni kita kena buat apa? Kena differentiate. So, kita akan differentiate A sin omega T ni. Yang ni pun saya tak boleh tolong. Yang ni pun matematik juga. Okay, so awak kena recall lah. So, caranya adalah A. Okay, A ya. A akan kekal. Okay, so cara kita differentiate V A akan kekal. A akan kekal. Dan per kali coefficient. Coefficient tu per kali ke? Coefficient of T. Apa yang melekat dekat T ni bawa keluar. Dia akan jadi keluar. Macam ni. So dia jadi A omega. Cos salah. Sin bila differentiate dia jadi cos. Cos omega T ikut balik. Sama saja omega T. Okey, boleh ke? So semula. Alright, so we do it again. So, okay. Asal tadi displacement kita X sama dengan A sin omega T. Okay.
Instantaneous velocity maksudnya kita akan differentiate with respect to t. So, dx per dt ya. So, x kita adalah a tu. Tak ada masalah. So, dx per dt kita akan sama dengan a kekalkan a sebab kita tak differentiate dia. Kalau differentiate tu kalau yang kita ada dia punya panggil yang ni kita nak differentiate in term of apa? T. So kalau T yang perkali T je lah effect. So yang A ni dia constant. So tak ada apa. Tak ada apa masalah dengan dia. So sin omega T kita kena differentiate lah. Sebab T tu berada dalam sin tu. Faham tak? So sin sekarang dia akan jadi cos. Cos. Dan apa saja perkali T kita kena bawa keluar. Bukan bawa keluar. Darab ni kan. So cos omega T ni yang masih samalah, tak ada masalah. Kita dah bawa keluar tadi kan. Contoh macam kita differentiate biasa. Macam mana? Differentiate xt. Differentiate xt macam mana? Lupa dah. So differentiate xt and kita akan dapat x square t, betul ke? X square t. Macam itulah contoh dia. Okay. So macam yang ni kita akan dapat omega tu kita darab balik. Cos
Hello kelas. Tadi saya, you all dengar tak saya cakap tadi? Tak ada. Ya ke? Tak ada main Tadi dalam. apa mute untuk berapa minit tadi dengar. Alamak. Maksudnya dari Apa- chapter apa- baru apa- tadi tak dengar langsung. Sekejap. Saya pun baru perasan. Maksudnya tadi dari pukul berapa? Dari pukul 9 tadi ke? Bukan dia pukul 9 tadi lah. Bukan dia pukul 9. Dari 9.30 ada. 9.30 macam tu. Oh ya. Tengok. Sangat kenapa senyap je ni? Okay. Alamak. Maksudnya, okay sekejap. Nanti awak tunjuk dekat mana kita stop. Maksudnya awak dah tengok dah yang ni, betul? Tapi dia masih record. Pelik Macam mana saya boleh terkeluar? Aduh, hai. Okay, tadi sampai slide mana yang awak dengar? Yang ni dah? Yang ni, yang tu lah. Dah? Dah? Yang ni masih dengar tak? Kelas? Saya rasa tadi yang velocity tadi. Kita stop kat velocity. Cakap seorang lah tadi saya ni. Ya Allah. Ingat Melo Buffer tu putus apa tadi? Oh ya ke? Tak ada. Saya explain tadi. Perlu explain. Saya cakap kenapa diam je, tak ada respon, cakap faham ke tak faham ke. Sekejap. Velocity. Yang ni? Ke? Ni? Ya, madam ni. Oh ya ke? Dari sini? Macam mana terputus? Alamak. Connection ke? Alah, hai. Okay. Alamak, hai. Ni dengar kan? Okay, kita sambung Aduh. Cakap yang mana awak pergi ni? Hilang. Okay. Tadi velocity ni derivation dah? Yang tu dengar lagi? Dengar tak kelas? Yang ni dah. Yang ni dah ya? Okay, yang ni? Maksudnya lama lah juga 15 minit Awak cakap cuma setengah tadi stop. Penat saya bercakap seorang. Tak perasan lah. Sekejap. Yang ni Yang ni dah lah ya? Extraction. Masuk extraction Alright. So untuk instantaneous acceleration, okay again instantaneous acceleration. Macam saya cakap, kalau acceleration biasa tak ada masalah. Okay, kalau acceleration biasa, awak boleh guna negative omega squared x tu. Okay, tapi kalau instantaneous acceleration, you need to derive dari yang equation tadi. So katalah ini your v, your instantaneous velocity, kan? So nak dapatkan instantaneous acceleration, you need to derive. So cos bila kita differentiate. When we differentiate, so kita akan dapat negative sign. Okay, negative sign. So yang ni matematik lah. And I'm sure awak dah belajar ni kat matematik, kan? Okay, so macam saya cakap, kalau A maximum, you can use this one. Kalau yang displacement biasa boleh guna yang ni. Cuma kalau dia kata nak instantaneous acceleration, then you need to derive dari equation ni so that ada pada certain masa. So ni yang penting lah, ada pada certain masa tu yang penting. Okay.
Macam tu. Or else we have equation yang ni lah. Macam tu ya. Okay, and then ni I repeat again lah apa yang kita dah derive tadi. And then we go to energy in simple harmonic motion. So energy, tadi kan kita kata K over M equal to a constant which is omega squared. Okay, so omega squared. So kat sini K kita akan replace dengan omega M. Okay, sebab K is spring constant kan. So kita tak naklah cakap pasal spring constant je. Kita nak cakap pasal simple harmonic motion. So kita akan replace dengan M omega squared. So we get this equation untuk the potential energy. In term of T, kita akan again kalau dia nak instantaneous. Kan, in term of T. So kena masukkanlah yang ni. X to replace. So kita akan dapat A squared sin squared omega T. Okay. Now we derive pula untuk kinetic energy. So half mv squared. So what is V here? So V equal to this value. So kita akan masukkan dan kita boleh guna ini sebagai untuk kinetic energy simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion. Right, so total energy is kinetic energy plus potential energy. Okay, so plus then when we simplify we get this equation ataupun paling mudah kita dapat half KA squared. Okay, so again semua ni adalah kalau macam awak dah tahu dia punya maksudnya energy untuk yang amplitude. So kalau dia kata instantaneous tapi jarang lah untuk your case saya rasa kita tak bagi case yang instantaneous tu sangat. Kita cuba elakkan. Okay, so cuma yang ni tadi saya sampai dah discuss example dah. Saya awak tak dengar lah semua example saya discuss tadi ya. Saya discuss orang lah. Okay, so yang ni saya kata skip ma'am sebabnya ada negative pi tu. Sebabnya for your level tak ada yang ni. Initial tu kan akan sentiasa start dengan kosong. So sama ada cosine graph ataupun sine graph saja. Okay, and then kita akan proceed pada example 2 je lah. Example 2 pula, example 13 ni. Okay, calculate the pendulum's board spin when it passes through the lowest point of the swing. Okay, so here. Okay, so amplitude dia betul 8 degree but when we do the calculation, kita akan gunakan amplitude yang linear. Ya, kelas? Amplitude yang linear. Okay, sebab kita akan guna omega T tu yang radian, unit radian. So kita nak yang linear. So that's why amplitude kita akan ambil L sin 8 degree. So where we get this equation is just theorem Pythagoras. So kita nak A ni, this is your L, this is your angle. So theorem Pythagoras je lah. Okay, so kita dapatlah amplitude tu berapa? Amplitude tu adalah L sin 8 degree. So your maximum velocity is A omega. Okay, and then another example, the amplitude of the motion, frequency of the motion. Okay. Right, 7.5 dia kata 2 point at which the speed of the body is 0 is 7.5 centimeter is from positive to negative amplitude. So means that when the question asks you to find the amplitude, you need to divide half. Divide by 2. Okay, sebab apa? Sebab amplitude kita again recall back the definition for the amplitude is the displacement from the equilibrium to the maximum point. Okay, so means that you need to divide by 2 the period of the motion times 2 pula sebab ini baru sekali pergi saja sini ke sini kita kena one cycle. Kalau period tu one cycle. Tapi kalau ditanya masa dari sini ke sini, yes, the time is 0.177 but if the question asks you to find the period, tapi yang ni dia tanya frequency. So frequency kena ada period dulu. So cari period dulu then masuk equation frequency divide saja. So means that in 1 second dia boleh buat 2.94 getaran.
getaran pergi balik tu. Faham tak? Okay. So from the equation of the maximum acceleration in simple harmonic motion, hence we get this acceleration. A maximum, kalau tanya A maximum pun mudah, tak perlu kaitkan dengan apa, sin ke cos ke, tak perlu fikir. So bila dia nak maksimum, bagi yang tu je. Okay, another example. Another example, an object oscillate vertical hanging line. Okay. Every 0.55 second. Oscillation 10 cm. Compressed from equilibrium position. So that's amplitude. Write down the equation giving the object's displacement as a function of time. Okay, so kita tulislah equation dia. So ini case dia kata pergi dan balik 10 cm. So dia kata dia mula dari t equal to 0 ke? So omega sama dengan 2 pi per t. So initial phase angle is given by lama ada juga ke? Aduh, ya adalah. Sebabnya dia kata dia mula dari amplitude kan. So which is pi per 2 lah. Pi per 2. So biasanya kita tak ambil lah case yang ada initial phase angle ni. Okay. So biasa kita ambil yang start dari equilibrium Okay, so sama ada dia cosine graph ataupun sine graph je. Tapi boleh juga, tak ada masalah. Dia is just initial phase tu kalau macam dia kata dari amplitude macam saya cakap tadi lah yang dekat, yang ingat tak yang gambar bulat tadi and then ada graph sini tadi. Macam tu kan. So maksudnya bila dia initial phase dia dekat amplitude, kat maximum amplitude, then dia dah jadi sebenarnya, ataupun kita akan simply ambil cosine graph saja. Kalau kita nak ignore yang panggil apa ni, initial phase angle. So boleh ambil dia sebagai 10 cos 11.4 T. Okay. So itu kadang-kadang adalah keluar yang soalan yang macam ni. Okay. Macam ni saya cakap. Okay, ataupun boleh ambil dia sebagai X sama dengan 10 cos tu. So kita prefer yang tu ya. For your level kita prefer yang tak ada initial phase angle. Ya. So maksudnya kita akan ambil memang dia cos ataupun dia sin saja. Cos tu kalau dia start dari amplitude, kalau sin dia start dari equilibrium. Okay, so equilibrium position. So here you need to find the time. Time untuk dia reach that position lah ni. Okay, ataupun kita boleh ambil dari dia punya period saja. Ini tapi esok saya akan ajar dia punya graph tu dengan dia punya equation. So nanti depends lah, kalau awak suka based on graph lagi, then lagi mudah juga sebenarnya. Mudah untuk awak imagine dia punya cycle semua tu kan. Itu saya akan ajar esok. Maximum speed of the object is maximum speed. Okay, so A omega je lah maximum speed. Maximum acceleration pun A omega square je. Okay. Example lagi. Okay, so total energy of the system half KA squared lah. Speed of the object, position is 1 cm. So yang ni mencabar sikit lah. Tapi tak apa sebab kita ada equation ni. So maksudnya tak apa ni pakai sinusoidal ke cosine graph ke tak payah. Seboleh-bolehnya cuba dulu pakai equation yang ada yang macam ni lah. Okay, sebab itu akan memudahkan hidup awak lagi lah. Berbanding awak nak cari dekat equation yang sin cosine tu. Okay, so kinetic energy boleh masukkan yang ni. Okay, then dapatlah. So yang ni base banyak equation je. Cuma awak kena, you need to understand the situation first. Before you decide whether you want to use the equation yang untuk macam ni. I mean this kind of equation ataupun macam saya cakap yang cosine semua tu biasanya kalau dia relate dengan instantaneous. Tapi entahlah awak boleh tengok past year. Saya rasa so far jarang lah kita keluarkan soalan macam tu. Tapi tak possible. Tak possible. Tapi possible je. Okay, untuk keluar ya. Biasa kita akan tanya macam frekuensi macam tu je lah.
Total energy of the system again half KA squared je lah. Okay, ataupun that equation depends. Nak guna yang mana satu madam? Depends pada your punya information given. Okay, depends pada your punya information given. Okay, sekejap kelas. Sekejap saya ada call sekejap. Yeah. Okay. Habis example ni, alamak, salah pula tekan. Okay, mana tadi? Okay, so yang ni ambil total energy, system, potential and kinetic energy. Sekejap. Potential and kinetic energy. 3 cm, so 3 cm, so you can apply that equation yang ni je. So basically kalau chapter ni memang nampak belajar tu macam-macam sikit. Okay, tapi basically kalau keluar kat final ke biasa awak boleh solve lah. Dia bukannya satu soalan killer lah bagi saya. Sebabnya dia akan guna simply guna yang equation yang macam ni je. Which is cuma I'm not sure lah setakat mana equation mana je yang ada dekat appendix. Okay. Nanti esok kita akan relate equation tu dengan graph. So kalau graph ni lah kalau nak mencabar sikit sebabnya nanti you need to extract the equation, the information from the graph. Kalau keluar yang macam graph ni mencabar sikit. Okay, so maksudnya awak tak boleh lari lah macam mana awak kena tahu jugalah semua. Maksudnya don't depends on the equation saja sebab tak tahu kan soalan akan cover yang mana. So graph kita akan tengok esok. Kita dah pukul 10 dah ni. Awak ada kelas ke? Okay, tak apalah. Esok je lah kita tengok. Kita akan tengok graph yang untuk position, velocity, time, acceleration time, energy, displacement. Okay. So ni basic lah yang awak belajar. So nanti kalau awak sambung degree, fizik, master, PhD. So sebenarnya awak apply benda-benda ni lah. Sebab application kita tak lari daripada vibration semua macam tu. So memang ini basic yang paling basic yang awak akan belajar, yang awak perlu tahu. Okay, alright. So I think kalau ada soalan pun kita sambung esok lah sebabnya dah terlambat dah ni. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.